हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास रे तदितर डिटेल्स जानिथिले। तदित क्या कहा जाए, आउ कौन जानिथिले ना कौं प्रत्यय केउं अर्थरे तदित होइछि से विषय भी आम जानिथिले। संस्कृत तदित प्रत्यय जानिथिले। ओडिया तदित प्रत्ययर आ प्रत्ययर स्व अर्थरे अच्छे अर्थरे भी प्रीवियस क्लास रे पढ़ी। वर्तमान आ प्रत्यय लगी कर्म अर्थरे आमे तदित शब्द जानिबा। देखंतु कर्म अर्थरे आ प्रत्यय कौन लगी देखंतु बेठी शब्द सहित आ प्रत्यय लगिले कौन है बेठिया, ये कर्म अर्थरे व्यवहार होइछि। मेली युक्त आ मेलिया। क्षुद्र अर्थरे थाली युक्त आ थालिया। दक्षता अर्थरे महुरी युक्त आ महुरिया, माने महुरी बजेबारे दक्षता अच्छे बोली महुरिया कहला। काहाली बजेबारे दक्षता अच्छे बोली कालिया। तो सेति पई दक्षता अर्थरे आ प्रत्यय लगी महुरी युक्त आ महुरिया, काहाली युक्त आ काहालिया। नेक्स्ट कौन अच्छी रंजित अर्थरे। रंजित अर्थरे आ प्रत्यय कौन अच्छी गेरु युक्त आ गेरुआ, नाली युक्त आ नालिया, माटी युक्त आ माटिया। आ कौन अनादर बा संबोधन अर्थरे आ प्रत्यय कौन लगी हरि युक्त आ हरिया, रघु युक्त आ रघुआ, गोविंद युक्त आ गोविंदा, बलि युक्त आ बलिया। आଳ प्रत्यय वृत्ति अर्थरे गाईआळ मईशियाळ, ये हूँ आଳ प्रत्ययर देखिपुंट। नेक्स्ट अच्छी अच्छी अर्थरे। अच्छी अर्थरे आଳ प्रत्ययर गंठियाळ अच्छी। आଳି प्रत्ययर जात बा उत्पत्ति अर्थरे चैताली। आଳି प्रत्ययर जात बा उत्पत्ति अर्थरे चैताली। आ समूह अर्थरे दीपाली। दीपाली किपरि परिबो, दीप सहित आଳି प्रत्यय लागिले दीपाली हम। आ जात बा उत्पत्ति अर्थरे चैताली किपरि हम, चैत सहित आଳି प्रत्यय जदि लागिबो चैताली हम। सेहीपरि आरी प्रत्यय। आरी प्रत्यय व्यवसाय अर्थरे कौन लगी शंखारी। शंख शंख शब्द सहित आरी प्रत्यय लगिला शंखारी। सुना शब्द सहित आरी प्रत्यय सुनारी। कंसा शब्द सहित आरी कंसारी। सेपरि ई प्रत्यय वृत्ति अर्थरे कौन मुक्तारी, डाक्तरी, चाकिरी। चाकर सहित ई प्रत्यय लगिला चाकिरी हैला। मुक्तार शब्द सहित ई प्रत्यय लगिला मुक्तारी। डाक्तर सहित ई प्रत्यय लगिला डाक्तरी डाक्तरी। सेपरि मास्टर सहित ई प्रत्यय लगिले मास्टरी। मुहर सहित ई प्रत्यय लगिले मुहरी। ठीक अच्छे। स्व अर्थरे ई प्रत्यय लगिले चलणी। जात अर्थरे चैती, चैत युक्त ई चैती। क्षुद्र अर्थरे कौन लगे घंटी, घंट युक्त ई घंटी। काठ युक्त ई काठी। चांद युक्त ई चांदी। घट युक्त ई घटी। चक युक्त ई चक्की। ठीक अच्छे। व्यवसाय अर्थरे ई प्रत्यय कौन लगी तेली। तेल व्यवसाय कर तेली। माल व्यवसाय कर माली। तो व्यवसाय अर्थरे तेल युक्त ई तेली, माल युक्त ई माली। सेहीपरि आमी प्रत्यय। आमी प्रत्यय भावार्थरे कौन लगे पागलामी चगलामी। सेपरि दुष्टामी ठकामी बुकामी, ये सब आमी प्रत्ययर भावार्थ आसब। दुष्ट युक्त आमी दुष्टामी, ठक युक्त आमी ठकामी, बुका युक्त आमी बुकामी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय कौन ना आनी प्रत्यय भाव बा कर्म अर्थरे आम देखा कौन हम ना बाबू युक्त आनी बाबुआनी, ये भाव अर्थरे। साहेब युक्त आनी साहेबानी। या मिसे चाकरिया बा चाकरिया हम। जात अर्थरे या प्रत्यय लगी जात अर्थरे पहाड़ युक्त या पहाड़िया, ये या प्रत्ययर। सहर युक्त या सहरिया, दक्षिण युक्त या दक्षिणिया, या प्रत्ययर ये हूँ जात अर्थरे। रंजित अर्थ यदि कह हलदिया, रंगिया, बैगणिया, पाउंसिया, ये हूँ रंजित अर्थरे या प्रत्यय। सदृश अर्थरे कौन हम मढ़िया, या प्रत्ययर सदृश अर्थरे मढ़िया, सोरिसिया,
चाउलिया ये हूँ सदृश अर्थ रे। स्व अर्थ रे या प्रत्यय कौन लगे मधुरिया मधुर युक्त ये मधुरिया कौल युक्त या कौलिया कपाल युक्त या कपालिया सुलुसुलिया ये सब हूँ स्व अर्थ रे। तो ये सब भेरी भेरी इंपोर्टाट। तो मन रखिए क्यों अर्थ रे कौन प्रत्यय लगी आउ शब्द मन रखिए एमती भी पकई पार कपालिया क्यों अर्थ को बुझाऊँगी क्यों अर्थ या प्रत्यय लगी कपालिया या प्रत्यय क्यों अर्थ लगी भेरी इंपोर्टाट। तो प्रैक्टिस कले मन रही। नेक्स्ट संख्या बा परिमाण अर्थ रे या प्रत्यय को लगी 2 टंकिया 10 केजिया ये मूल्य अर्थ रे बा परिमाण अर्थ रे संख्या अर्थ रे या प्रत्यय 5 हाथिया आउ अतिशज्या अर्थ रे मुनिया पानिया लुणिया ये सब अतिशज्या अर्थ रे। आ वृत्ति बा जीविका अर्थ रे कौन ढुलिया या प्रत्यय जीविका अर्थ रे वृत्ति अर्थ रे ढुलिया कीर्तनिया ठीक अच्छे। या प्रत्यय तुलना अर्थ रे मल्लीफुलिया बैगणिया आउ तैयारी अर्थ रे बाउंसिया। ई प्रत्यय कौन हम दीर्घ ई प्रत्यय जात अर्थ ई प्रत्यय जात अर्थ कौन लगी परदेशी परदेश युक्त ई परदेशी सेम स्वदेश युक्त ई स्वदेशी विदेश युक्त ई विदेशी। उआ प्रत्यय अच्छे अर्थ रे दाढ़ुआ निशुआ पाठुआ रागुआ से जात अर्थ कौन हम बणुआ बणु जात सेपरी। उआ प्रत्यय वृत्ति अर्थ रे उआ प्रत्यय कौन लगी नाटुआ सापुआ हाटुआ सेपरी। बास बा संपर्क अर्थ रे गातुआ। तो ये वृत्ति अर्थ रे नाटुआ सापुआ हाटुआ हेबे। बास बा संपर्क अर्थ रे गातुआ मनुआ घरुआ ये हूँ बास बा संपर्क अर्थ रे उआ प्रत्यय सेपरी। अभ्यास अर्थ रे उआ प्रत्यय कोटी खचुआ माड़ुआ मिछुआ ये हूँ अभ्यास अर्थ रे। सदृश अर्थ रे बाघुआ काठुआ ये सदृश अर्थ रे। वर्ण बा साम्य अर्थ यदि कह सागुआ वर्ण बा साम्य अर्थ यदि कह उआ प्रत्यय सागुआ। उरा प्रत्यय यदि कह कौन हम उरा प्रत्यय जदि आम अच्छे अर्थ कह कौन हम तांतुरा मंतुरा। क प्रत्यय पूर्ण अर्थ रे दशक शतक ये पूर्ण अर्थ रे। स्व अर्थ कह गले मेलक बालक आउ खाना प्रत्यय खाना ने खाना प्रत्यय घर अर्थ रे छापाखाना जेल खाना घर ना डाक्तरखाना बैठक खाना। खुर प्रत्यय अभ्यास अर्थ रे कौन हम युद्ध खुर जिद खुर खुर प्रत्यय जो अच्छी अभ्यास अर्थ युद्ध खुर जिद खुर युद्ध खुर निशा खुर। और गर प्रत्यय व्यवसाय अर्थ रे बाजीगर आउ चिया प्रत्यय सादृश्य अर्थ रे पानीचिया माईचिया लालचिया। टा प्रत्यय अवज्ञा अर्थ बा अनादर अर्थ यदि कह कौन हम ना लुकटा पिलाटा ये अनादर अर्थ रे। टी प्रत्यय लगी कौटी आदर अर्थ रे पिलाटी। और टिया प्रत्यय अच्छे अर्थ रे धुआंटिया काल अर्थ रे खराटिया। वृत्ति बा बास करबा अर्थ रे भड़ाटिया। दार प्रत्यय यदि अधिकार अर्थ रे कह जमीदार अंशीदार भागीदार। वृत्ति अर्थ यदि कह दार प्रत्यय वृत्ति अर्थ रे चौकीदार पेशादार। बाला प्रत्यय यदि कह अधिकार अर्थ रे रिक्सावाला घरवाला गाड़ीवाला ये अधिकार अर्थ रे। अभ्यास अर्थ यदि बाला प्रत्यय कह अभ्यास अर्थ रे बाजावाला बाजा बजी अभ्यास होती बाजावाला पाला करके अभ्यास होती पालावाला ठीक अच्छे। बंत बा मंत प्रत्यय अच्छे अर्थ यदि कह बालीमंत गुणवंत बलवंत सीमंत। रा प्रत्यय यदि कह व्यवसाय अर्थ रे पानरा पाटरा काचरा खड़ुरा ठीक अच्छे। तो यहीपर आहरी प्रत्यय सब उड़िया शब्द सहित जोग कराई नूतन शब्द गठन करा जायछि ठीक अच्छे। आउ कौन देखा मिलूँ तद्धित। तो मु फास्ट क्लास रे जो मुझे तद्धित स्टार्ट करी तो मुझे तो आउ थे रिपीट करुच्ची जो आम तद्धितर अप्रत्यय अर्थ रे अप्रत्ययर अर्थ यदि आम कहवा माने संतान संतति बुझीपार। अपत्य माने जे बुझीपार ना तो बुझी नियंतु अपत्य माने संतान संतति माने अर्थक प्रत्यय जो कहती। तो अप्रत्ययर जदि आम अप्रत्यय अर्थ रे कहवा तने कौन हम मानव अप्रत्ययर मनुयुक्त मानव दनुयुक्त दानव मानव दानव जादव राघव कौरव गौतम पौत्र भारद्वाज धातराष्ट्र
ବୈଶ୍ୱାନର, ଦୈତ୍ର, ବୈମାତ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ, ବୈଶ୍ରବଣ। ବୈଶ୍ରବଣ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶ୍ରବଣ ଯୁକ୍ତ ବୈଶ୍ରବଣ ହେବ। ବୈମାତ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ବିମାତୃ ଯୁକ୍ତ ବୈମାତ୍ର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ତଦ୍ଧିତ କ'ଣ କୃଦନ୍ତ କ'ଣ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ହେବ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ପୌରବ, ବୈରୋଚନ, ଭାର୍ଗବ, ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ ଆସିବେ, ଅପ୍ରତ୍ୟୟର। ଭାର୍ଗବୀ, ଭାର୍ଗବ, କୌଶିକ, ଦୈମାତୁର, ଷଣ୍ମାତୁର, କଶ୍ୟପ, ବାସୁଦେବ, କାନିନ, ଦ୍ରୌପଦ, ଜାନକୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ପାର୍ବତୀ, ଭୈମୀ, ଗାର୍ଗୀ ଇଏ ସବୁ ଆସିବେ କ'ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟର। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯଦି କ'ଣ ହେବ ମାନେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ବହିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ସେଇ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆୟନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆୟନ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଶାକଟାୟନ, ଶକଟ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ହେଲେ ଶାକଟାୟନ ହେବ କାରଣ ଶକଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାର ଆୟନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଏଇ ତଦ୍ଧିତ ହେଲା ନା କାରଣ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦାକ୍ଷାୟଣ, ଦକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ଦାକ୍ଷାୟଣ। ଦ୍ରୋଣ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ଦ୍ରୋଣାୟନ। ଅଶ୍ୱଳ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ଆଶ୍ୱଳାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ବାସ୍ୟାୟନ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଲାଗିବ ମାରୁତି। ମାରୁତି କିପରି ହେଇପାରିଛି ନା ମାରୁତ ସହିତ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ମାରୁତି ହେଲା। ସେହିପରି ସୌମିତ୍ରୀ, ସୁମିତ୍ରା ସହିତ ସୁମିତ୍ରା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ସୌମିତ୍ରୀ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତ ଇ ଅର୍ଜୁନି। ଭଗୀରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଭାଗୀରଥୀ। ବ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଇ ବ୍ୟାସକୀ। ରାବଣ ଯୁକ୍ତ ଇ ରାବଣୀ। ପବନ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାବନୀ। ତ ଇଏ ସବୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆସିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯିବା ଯଦି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଯିବା ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଆସିବ ରୈବତିକ। କ'ଣ ଆସିବ ରୈବତିକ। ଏ ରୈବତିକ କିପରି ହେଇଛି ନା ରେବତୀ ସହିତ ଇକ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ରେବତୀ। ରେବତୀ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରୈବତିକ। ରୈବତିକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଆସିବ ପିତୃଶ୍ୱଶ୍ରିୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବା କ'ଣ ନେବା ପିତୃ ନେବା କ'ଣ ପିତୃଶ୍ୱଶ୍ରିୟ। ତ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ନା ପିତୃଶ୍ୱଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଇୟ। ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପିତୃଶ୍ୱଶ୍ରିୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରି ମାତୃଶ୍ୱଶ୍ରିୟ କହିଲେ ମାତୃଶ୍ୱଶ୍ରୁ ଇୟ ହେବ ଆଉ ଶ୍ୱଶ୍ରିୟ କହିଲେ ଶ୍ୱଶ୍ରୁ ଇୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେବା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଲାଗିବ ରାଧେୟ, କୌନ୍ତେୟ, ବୈନ୍ତେୟ, ସୌମିତ୍ରେୟ। ତ ଇଏ ସବୁ ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଭାଗିନେୟ, ଗାଙ୍ଗେୟ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ବାଷ୍ଣେୟ, ସୌଭଦ୍ରେୟ, କାଶ୍ୟପେୟ, କୌରବେୟ, ସାରମେୟ, ଆତ୍ରେୟ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦେୟ, ଶାକୁନ୍ତଳେୟ, ବୈମାତ୍ରେୟ,
ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦାସ ଇଏ ହେଉଛି ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟର। ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆଦିତ୍ୟ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ଗାର୍ଗ୍ୟ, ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟ, ମୁଦଗଲ୍ୟ, ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ, କୌଟଲ୍ୟ, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। ଦୟାଳୁ, ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ, ନିଦ୍ରାଳୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କୃପାଳୁ, ଭୟାଳୁ। ଆମିନ୍ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯେକି ସ୍ୱାମିନୀ, ସ୍ୱାମୀନ। ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧନୀ, ଧନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଧନୀ, ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଦୁଃଖୀ, ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଗୁଣୀ, ମାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ମାନି, ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସୁଖୀ, ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ପକ୍ଷୀ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ହସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ହସ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ତ୍ୟାଗୀ, ଋଣ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଋଣୀ, ଗର୍ବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଅହଙ୍କାରୀ, ସାହସ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସାହସୀ, ଲୋଭ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଲୋଭୀ, ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଉତ୍ସାହୀ, କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କ୍ରୋଧୀ, ଭୋଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଭୋଗୀ, ଯୁଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଯୋଗୀ, କୁଟୁମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କୁଟୁମ୍ବୀ, ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଅପରାଧୀ, ବିବେକ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ବିବେକୀ, ସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସଙ୍ଗୀ, ଉଦ୍ୟମ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଉଦ୍ୟମୀ, କୌତୂହଳ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ କୌତୂହଳୀ, ରୋଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ରୋଗୀ, ବଳ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ବଳୀ, ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଦୋଷୀ, ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଅର୍ଥୀ, ଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଗୃହୀ। ତ ହେଉଛି ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର। ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେନିଳ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ, ଟଙ୍କିଳ, ପ୍ରଶ୍ନିଳ, ଜଟିଳ, ପୃଚ୍ଛିଳ, ତୁନ୍ଦିଳ, ପଙ୍କିଳ, କୁଟିଳ, ଶିକତିଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଦନ୍ତୁର ଉର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଗାଣ୍ଡିବ, କେଶବ। ଇଏ ହେଉଛି ବ ପ୍ରତ୍ୟୟର। ଅର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ ମିଶିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେବ, ଗାଣ୍ଡି ସହିତ ବ ମିଶିଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ହେବ, କେଶ ଯୁକ୍ତ ବ ମିଶିଲେ କେଶବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ତଦ୍ଧିତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବଳ କ'ଣ ହେବ? ଶିଖା ବଳ, ମହାବଳ, କୃଷି ବଳ, ଊର୍ଜସ୍ୱଳ, ଦନ୍ତାବଳ, ସାଧ ବଳ। ଇଏ ହେଉଛି ବଳ। ଆଉ ବତ୍ ମାତ୍ର ଧନବତ୍, ଦୟାବାନ, ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜ୍ଞାନବାନ। ବାନ যেটি হব, যেটি বত হব সেটি বান হব, যেটি মত প্রত্যয় লাগিব সেটি মান হব। ঠিক আছে। যেমতি দয়াযুক্ত বত দয়াবান, আর বুদ্ধিযুক্ত মত বুদ্ধিমান। বুঝিপারুଛନ୍ତି? ইজি। নেক্সট বিন প্রত্যয় মেধাবী, স্রগবী, তপস্বী। এসব বিন প্রত্যয় লাগিছে। জাঁপার না বিন প্রত্যয় তো জনা পড়ুনা, কিন্তু মেধাযুক্ত বিন হলে মেধাবী, স্রগযুক্ত বিন হলে স্রগবী, तप युक्त बिन लगे तपस्वी, माया युक्त बिन मायावी, ओज युक्त बिन ओजस्वी। ये हूँ बारंबार प्रैक्टिस करवा द्वारा आर किसी ट्रिक सेमती किसी ना को बारंबार लेखा प्रैक्टिस करेंगे जहाँफल मन रही टोटाली मन रही। बारंबार लेखा प्रैक्टिस करेंगे, बारंबार पढ़े तापर जा मन रही। ठीक अच्छे। तो र प्रत्यय कौन हम? पांडुर, नखर, मधुर, कुंजर, मुखर, नगर। ये हूँ र प्रत्यय। अଳ प्रत्यय मांसल, छबिल, बहुल, मंजुल, श्यामल। अଳ प्रत्यय शिराल, बस्रल। ये हूँ ळ प्रत्यय लगे। पिंगल, ग्रंथिल। स प्रत्यय लुमस, लुमस सहित स मिसिले लुमस, रुमस सहित स मिसिले रुमस, कपि सहित स मिसिले कपिस। सेमती शालीन, गुणशाली। गुणशाली कौन हम ना? गुण सहित शालीन मिसिले गुणशाली हम। समृद्धि सहित शालीन मिसिले समृद्धिशाली हम। विभव सहित शालीन मिसिले विभवशाली हम। धन युक्त शालीन है धनशाली। बल सहित शालीन प्रत्यय लगे बलशाली। शक्ति सहित शालीन प्रत्यय लगे शक्तिशाली। ऐश्वर्य सहित ऐश्वर्य शब्द सहित शालीन प्रत्यय लगे ऐश्वर्यशाली। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन अच्छी? अर्थर आसला। क्यों अर्थर कौन से विषय टिके ध्यान देवे। भाव बा जात बा संबंध अर्थर जदि आम अप्रत्यय लगेवा कौन हम? भाव अर्थ आरण्य, शारद, नैषध, मैथिली, भौम, वैदेह, जानपद, मागध, माथुर, तैल, कौशल्या। ये सब होचुंदी अप्रत्ययर। य प्रत्यय उत्कलीय। ये हूँ ये माने डिटेल्स कह जे भाव बा जात अर्थरे बा संबंध अर्थरे क्यों क्यों प्रत्यय अच्छी? अप्रत्यय अच्छी, य प्रत्यय अच्छी, इक प्रत्यय अच्छी, इन प्रत्यय अच्छी, इ बा इम प्रत्यय अच्छी, य प्रत्यय अच्छी। मन रखुवे आयन शुणुवे ध्यान रे मन रखुवे आयन प्रत्यय। चाहिए भी लिखि दिंतु खातार। य प्रत्यय जो अच्छी माने भाव भव बा जात, भव बा जात बा संबंधी अर्थ य प्रत्यय जो अच्छी से कौन हम? उत्कलीय। उत्कल सहित य प्रत्यय उत्कलीय, उत्कल जात ना उद्भव। ठीक अच्छे। बंगीय,
ଭାରତୀୟ, ଆମେରିକୀୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭବ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମୁଦ୍ର ଜାତ, ସାମୁଦ୍ରିକ, ତାତ୍କାଳିକ, ହେଇମନ୍ତିକ, ଆକାଳିକ, ମାନସିକ, ଲୌକିକ ଇଏ ସବୁ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ନବୀନ, କୁଳୀନ, ଗ୍ରାମୀଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇ ଆଉ ଇମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ଆଦିମ, ମଧ୍ୟମ, ଅନ୍ତିମ, ଅଗ୍ରିମ, ପଶ୍ଚିମ ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ବନ୍ୟ, କାରଣ ବନ୍ୟରୁ ଜାତ ବନ୍ୟ, ବନ୍ୟ ସହିତ ଇୟ ମିଶିଲେ ବନ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ହେଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ହେଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଦିବ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ଇୟ ହେଲେ ଅନ୍ତ୍ୟ, ବହିଯୁକ୍ତ ଇୟ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ସେହିପରି ଆୟନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ଦୈପ୍ୟାୟନ, ବାଦ୍ରାୟଣ ମାନେ ଦୀପରୁ ଜାତ ହେଲେ ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ଦୈପ୍ୟାୟନ, ବଦ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ବଦ୍ରାୟଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆସୁର, ଅସୁର ଯୁକ୍ତ ଆସୁର, ଅସୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଅସୁର ଯୁକ୍ତ ଆସୁର, ନିଶା ଯୁକ୍ତ ନୈଶ୍ୟ, ଜାନ୍ତବ, ହୈମ, ଭାରତ, ଐଶ୍ୟ, ସୈନ୍ଧବ, ମାହିଷ, ପାର୍ଥିବ, ପାଶବ, ମାନସ, ଚାକ୍ଷୁଷ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶାରୀରିକ, ଶରୀର ସହିତ ଇକ ମିଶିଲେ ଶାରୀରିକ ହେବ, ସମାଜ ସହିତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସାମାଜିକ, ମୂଳ ସହିତ ଇକ ମିଶିଲେ ମୌଳିକ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେମିତି କାୟିକ, ମାନସିକ, ଆଣବିକ, ବାର୍ଷିକ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ପ୍ରାଦେଶିକ, ଲୌକିକ, ନାଗରିକ, ସାମୟିକ, ତାତ୍କାଳିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୈଷୟିକ, ସାଂସାରିକ, ପାରତ୍ରିକ, ସାମ୍ବସରିକ, ଦୈହିକ, ଆଧିଭୌତିକ, ସାମୁଦ୍ରିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଆହ୍ନିକ, ଦୈନିକ, ବାଚିକ, ଐହିକ, ପାରଲୌକିକ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହେଲା, ଦେଶ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଦେଶୀୟ, ସେପରି ଜାତୀୟ, ଜଳୀୟ, ସ୍ୱକୀୟ, ସମ୍ପାଦକୀୟ, ବାୟବ୍ୟ, ଗ୍ରୀଷ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ, ଆଉ ବଂଶୀୟ, ବର୍ଗୀୟ, ମାନବୀୟ, ଦାନବୀୟ, ଭବଦୀୟ, ବିବାଦୀୟ, ଲେଖକୀୟ, ସମ୍ପାଦକୀୟ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ପରକୀୟ, ମଦୀୟ ବା ଅସ୍ମଦୀୟ ବା ତ୍ୱଦୀୟ ବା ଶାରଦୀୟ ହେବ, ତାବଦୀୟ ହେବ, ଯାବତୀୟ ହେବ, ରାଜକୀୟ ହେବ, ବାଷ୍ପୀୟ ହେବ, ତଦୀୟ ହେବ, ଯୁଷ୍ମଦୀୟ ହେବ, ବିଦେଶୀୟ, ପାଣିନୀୟ, ଜୈମିନୀୟ, ଔଷଧୀୟ, ଗୌତ୍ରୀୟ, ଧର୍ମୀ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛୁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଗ୍ନେୟ, ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏୟ ଲାଗିଲା ଆଗ୍ନେୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଲାଗିଲା ଏୟ, ମିତ୍ର ତ ଏୟ ମୈତ୍ରେୟ। କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୈତୃକ, ପିତୃଯୁକ୍ତ କ ପୈତୃକ, ଭାତୃଯୁକ୍ତ କ ଭାତୃକ, ବିମାତୃଯୁକ୍ତ କ ବୈମାତୃକ ହେଉଛି କ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗବ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ନାସିକ୍ୟ, କଣ୍ଠ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଐଶାନ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ବାୟବ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ମନେ ରଖିବେ। ଭକ୍ତ ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଣିବା କ'ଣ ହେବ ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ, ବିଷ୍ଣୁଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ବୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ, ଶିବଯୁକ୍ତ ଶୈବ, ସୁରଯୁକ୍ତ ସୌର, ବ୍ରାହ୍ମ, ଶାକ୍ତ, ମାହେଶ୍ୱର, ପାଶୁପତ ମାନେ ପଶୁପତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପାଶୁପତ ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ବା ଭକ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ସେପରି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିବ ଗଣପତି ତ ଇୟ ଗାଣପତ୍ୟ, ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ, ପଶୁପତି ପାଶୁପତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଗଲି ତ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ତଦିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କିଛି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ବେସିକାଲି କୃଦନ୍ତ ତଦିତ ଇଏ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପକାଏ।
तो क्यों अर्थ क्यों प्रत्यय लगे माने शब्द देथियो ताको भांगिया कहिथिबो एरा क्यों प्रत्यय लागी तो भांगिले सीना प्रैक्टिस करथिले सीना भांग से माने डिवाइड करिके करि परिबे जे हां आम भांगीदेले जे यही शब्द सहित यही प्रत्यय लगी तो यही शब्दटा ही होती तो प्रैक्टिस करथिले सीना सांगे सांगे करें बिना प्रैक्टिस हो पार कि केबे भी हो पारबनी तो से कहे प्रैक्टिस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे। तो किपर लगला क्लास कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु जदि मो क्लास आपण मानकु भल लागुची तो लाइक करंतु एवं अधिक अधिक शेयर करंतु कहीं किसी पिला भी जानि पाना एटलिस्ट से जानी पारिबे एवं जदि मो चैनल को नुआ आसुचंती तो सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ फल मु जहाँ भी क्लास अपलोड करी तो आपण प्रथमे पाई परिबे प्रथमे आपण ही पाई परिबे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्लास देखा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।